नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपन को टारो कार्ड रीडिंग को स्वागत करुच्ची। आ चलतु देखा आज आपण पार्टनर कौन फिलिंग्स रोची केमती मनोवृत्ति रोची सी आपण ठार कौन आशा करुँच आज ये टारो कार्ड रीडिंग माध्यम देखा आपणकर दिन देखिए निश्चिंत आज केमी कटुची देखा। देखंतु फास्ट कथा कहिबी आपण ए चैनल को निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, भूलिबे ना। आज जो टारो कार्ड को आम देखा आउ जो रीडिंग करवा सेटा आपण को पार्टनर को लेकिन केमती दिनटी कटुची आपण ठार कौन आशा करुँच सी आपण प्रति कौन भावुंट सी आपण सहित जीवन सारा रही पारिबे कि नहीं सी आपण नहीं कौन स्वप्न देखुंट आज देखो चलो देखा ये टारो कार्ड रीडिंग माध्यम देखो मुझे कही जदिओ आपण पार्टनर को लेकिन किसी आपण असुविधा माने किसी प्रॉब्लम फेस करुँच मु आपण को किछिटा रेमेडीज कि विकल्प बाट बतेबी जोटा कि सेटा स्पेशली केवल रहिबो पर्सनल रीडिंग रे मु यही जेनराल वीडियो रे ये पब्लिक वीडियो सेटा मु आपन को कहि परिबि नै काइना सेटा व्यक्ति पर्सन को पर्सन ही भारी करे, व्यक्ति को नहीं भारी करे, मनीष को नहीं भारी करे जोटा कि प्रत्येक मनीषर फिलिंग्स अन्य मनीष पाखे समान नुहे, समंतीकर मनोभाव अलग। तेणुक सेटा मु कार्ड रीडिंग माध्यम आ मु आपन को मोर पर्सनल रीडिंग रे मु आपन कहि दे पारिबी कौन आपणकर प्रोब्लेम आ केमिति से प्रोब्लेमटा समाधान हो पार आपन केते दूर सक्सेस हेबे आपन पार्टनर को लेकिन जोटा कि आपन बेसिकली देखिए आपन प्रति पार्टनर इंटरेस्ट कौन जदिओ भी से दूरे रोचंदी आपन छाड़ी दउचंदी आपन इंटरेस्ट अछि मैरिज करबा पई करि पारना केबे जदि भी मैरिज करिचंदी से अन्य का पाखे अन्य को थर्ड पार्टी सहित से जाई खुशी रहउचंदी से केते दूर तांको पाखे खुशी रहउचंदी आ मु ए सब बाबद रे निश्चिंत आपन को मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम रे आपन को निश्चिंत कहिबी देखिबे आपन जो मन तो सब मन पर्सनल रीडिंग नैचंदी से निश्चिंत सक्सेसफुल हेचंदी आपन की मो कमेंट पढ़ी पारुथिबे से पब्लिक रे से भी कोटे कहिचंदी मो चैनल माध्यम रे। हाँ देखो मु आज ये जो अक्षर देखली आर मीनिंग अलग ये संपूर्ण डिफरेंट आपण जानी आ भल मंद करी अक्षर जो मैंने जानी जो मैंने ये अक्षर विषय किसी धारणा थी ना यहीटा को याडू साडू अक्षर नुह आर मीनिंग अलग आउ मुझा आपण को निश्चिंत भाव जोटा कि देखिए माने यार मीनिंग अलग डिफरेंट रोचे जोटा कि आपण यार अर्थ ये बुझीपारे ताहले आपण फिल करें यहाँ केते दूर कार्यकारी हो पार। चलो देखा आज आपणकर पार्टनर कौन सब फिलिंग्स रोचे देखो फर्स्ट कार्ड देखा डिवाइन सोल देखो जदिओ आपण आपण पार्टनर भितर किछिटा तांको मन भितर आपण प्रति कौन चली आपन स्टडी करने ट्राए करुँच किंतु करि पारु नाहंती सेटा निश्चिंत आपण बहुत माने जोटा कि आपण ट्राए करुँच तांको मन रे कौन चली सी कौन चिंता करुँच आपण को लेकिन सी केते नेगेटिव थॉट आउ केते माने खराब जिनस भावुंट आपण भाभी पारुचंदी ना जानी पारुचंदी कि हाँ मो पार्टनर मो विषय खराब भावुची मु आउ का संगे रे गोटे समय बिताऊची से भूल भावुचंदी से भूलटा को आज निश्चिंत भाव में आपण ताको प्रमाण करेंगे कि से जहाँ भावुचंदी भूल भावुचंदी सेटा प्रूफ आपण आज निश्चिंत प्रूफ करके देखैदेवे सेटा भी सेटा आपण देखिए आज निश्चिंत आपण प्रूफ करेंगे आपण पार्टनर आपण प्रति से खराब भावुचंदी जोटा कि से खराब भावना को लेकिन आपण भीतर गोटे मन मनातर रही मतामतांतर होती आउ सीए ना आपण को आपण ठार दूरे जावाई पछघुंचा दौना ये सब जिन निश्चित देखा दूसरी जदिओ भी आपण को पार्टनर आपण ठार दूरे जाकि गोटे थर्ड पार्टी सहित रोचंती
आउ सी थर्ड पार्टी कौन कर कि टोटाली कम्प्लीटली आपण पार्टनर को से आपण पाखु छाड़ू ना सी संपूर्ण भाव में आपण कौन करुँच ना से विपद पकाउछन्ति आपणकर बहुत असुविधा होछि सामाजिक नैतिक आ बौद्धिक यही सब आपण निश्चित यही समस्या आपण पड़ुछन्ति सामाजिक दृष्टि आपण खराब हो जाउछन्ति कहीं आपण जितला पार्टनर जाके अन्य का सहित रहउछि संपर्क रे रहउछि आपण माने ता देखुछन्ति जानुछन्ति आ ए दिन छडा ना गोटे आपण भारी खराब लागुछि आपण सही पारनति दुखे कष्ट रे पूरा समयटा आपण बितौछन्ति आउ से जो कष्ट दुख जंत्रणाटा ना आपणकर सही पार्छन्ति ना आपण का कहि पारुछन्ति जेमति आमे जानिछे गोटे कथार अछि मन पड़गले समिए जानती मन पड़गले कहीं जानीपारती ना से जी भी आप मन पड़ जाऊँगी आप कष्ट अनुभव कर पार्टनर जी बुझा परिस्थिति ना बुझीपार ना उल्टी आपण को से दोष दौरान आपण को से 5 लोक बदनामी करुँच उल्टी से आपण को छाड़ी जा अन्य क्या सहित रोच से जो जिनसा आप स्टडी कर सी के फेरबे सी के मोर हे तापाई मु आपन को कही निश्चिंत भाव मु तार किछिटा व्यक्तिगत मतामत माने व्यक्तिगत मंतव्य को लेकिन यहाँ मनीष को भारी करे प्रत्येक मनीषर फिलिंग्स प्रत्येक मनीषर चिंता प्रत्येक मनीषर चरित्र सामान नुहे सेटा जदि भी आपड़ के फेस करती कि आपण भितर ये डाउट आउ के भी डाउट न आसापाई आपण भितर जो संपर्कटा कि बांधि हम तापाई मु निश्चिंत रिमेडीज मु कहि आपन को बतेबी आउटा निश्चिंत मोर पर्सनाल रीडिंग रे मु आपन को कहि चलो देखिबा केमिति आपण अवेयरनेस हेबे देखंतु मु कहूची गोटे कथा जदि आपण पार्टनर गोटे दिगहरा हेकी आउ अन्य पाखे जाइए नतमस्तक होती आपण पाखे सब थी सी आपण को छाड़ी दौरान यही सब जिनस आपन अवेयरनेस हेबा निहाती दरकार आपन बुझीबा दरकार कौन प्रोब्लेम होती आपन भीतर गोटे बुझापना दरकार सी ना आपन बुझीबा दरकार आपन बुझेबा दरकार जो बुझापनाटा जी सी न बुझी पारे ना आपन तार कौन विकल बाट हो पार कौन न हो पार आपन टिके धर चिंता करंतु आपन ट्राई करंतु कि केमिति आपन पार्टनर आपनकर निजर हेकि रहिबो जदिओ भी आपन किछिटा विकल बाट डिसाइड करि पारन से आपन पाखे रहिबे बोली निश्चित मते कांटेक्ट करिवे मु आपन को निश्चित रिमेडीज तार सॉल्यूशन आपन को बतेइबी चलो हम देखिबा नेक्स्ट कार्ड रे कोन आसुची देखंतु आ गोटे है कौन जदिओ आपण पार्टनर भितर ये डिस्टर्बांस होती आप बहुत मन दुखे बहुत दुखे अच्छा असुविधार अच्छा आपण पाखे सब थी भी आपन फिल हो मो पाखे किसी ना जोटा कि सही परिस्थिति रे ना आपण निहाती भाव में निजक बुझाई चेष्टा करेंगे जोटा निजक कंट्रोल करेंगे से जो सेल्फ कंट्रोल हो जाए से मनीष माइंड रे बहुत भल भल बुद्धि आसे कि पॉजिटिव बुद्धि आसे केमी पार्टनर को हैंडल करहब कि कंट्रोल करहब केमी निज क्लज भितर आप रखिपारे जिते बड़े यही जिनस सेल्फ कंट्रोल न हुए आपण दुखरे भांगी पड़े किंबा मन दुख हम आपणकर यही सब जिन देखा से आप बहुत फ्रस्ट्रेशन हो बहुत रिग्रेट फील करेंगे बहुत मन दुख हम बहुत जंत्रणा अनुभव हम जोटा कि आपण मैंने जदिओ गोटे कथा को लेकिन आप भावुवे तो भावुवे से कथाटा को लेकिन आप बहुत फ्रस्ट्रेशन हो बहुत माइंड आप डिप्रेशन को पलैब आप घर संसार करने भी आग भरा हो पारे आउ इंटरेस्ट रहा सब कथा आप सब थी सब किसी हरैला भाई आपको फिल हम यही सब जिनस देखादेव जोटा कि कौन हम देखो आ गोटे जिते बड़े आप निजे डिसाइड करे जे मो पार्टनर प्रति मु कौन करवा ठीक हम कौन न करिया ठीक हम सेटा आप निश्चिंत बुझीजे और जानीजे परिस्थिति को आकलन करिकी सेटा आप सडन देखिए आपण माइंड चेंज हो माइंड चेंज हो निश्चिंत भाव में आपंकर रियूनियन हो जिते बड़े निहाती आवश्यकता आप सेल्फ कंट्रोल दरकार गोटे निज उपर कंट्रोल दरकार निजक बुझे पार्था दरकार जदि भी आप कौन परिस्थिति भांगी पड़ुंट सेटा ना सेटार अर्थ है ना कौन भांगी पड़ार अर्थ है आपंकर दुर्बलता सेमिति केबे करंतु नाही जोटा कि आपन देखिए निश्चिंत भाव में आपणकर पार्टनर ना आपन को नहीं बहुत सक्सेसफुल रियूनियन हो चलो देखिए नेक्स्ट कार्ड रे कौन आसुची
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ କାହାକୁ କହି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଆମ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଏଇଆ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଏ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମାଜରେ ଯେତେ ଲୋକ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ, ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ହଇରାଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ନିହାତି ଯଦି ଦେଉଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଠି ନା କ'ଣ ନା କେଉଁଠି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦୋଷ। ଯେଉଁ ଦୋଷଟା କି ଆପଣ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟଲରେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବି ଯେତେ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଆଣ୍ଠି ଅଛି ବନ୍ଧା ପକାଉଛନ୍ତି କି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଫିର୍ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯଦିଓ ବି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛି, ଦୁନିଆରେ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଏଇ 25th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ 2025 ମସିହା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଇନି, ସେଇଟା ହେଲା ଶାନ୍ତି ଟିକକ। ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଟିକକ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କିଏ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମଣିଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମେ ହେଲୁ କ୍ରିଏଟର, ଆମେ ହେଲୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର। ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଟିକକ ଦେଇନି। ସେ ଶାନ୍ତି ଟିକକ ପାଇଁ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କହୁଛି, ଭଗବାନ ନା, ଯେ ଈଶ୍ୱର ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସେ ହିସାବ ରଖନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଷ୍ଟେପ୍ କରି ସେ ହିସାବ ରଖନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇଟା ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ନଲେଜ ଅଛି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଇ ଭାଷା ଅଛି, ସେଇ କଥା ଅଛି, ସେଇ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଯଦି ବି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନିଜର ନ ହେଇପାରୁଛି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ପାଖରେ କହିଲେ ନା ସବୁ ଅଛି, ଫେରନ୍ତୁ ନା, ତାଙ୍କ ଲେବୁଲକୁ ଫେରନ୍ତୁ ନା, କେଉଁ ଲେବୁଲରେ କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ହେଇକି ରହିବେ ଆପଣ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଆପଣ ତା ଯୋଗୁଁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ପାଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କାଳରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ସବୁ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ଆମର ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼, ଆଉ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଆଜି ଜୟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରେମ ସାକ୍ଷର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିବେ ନା, କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନା, କୌଣସି ବାଟରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଆମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛେ, ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଥାଏ, ହଁ ମୁଁ ଜୟ କରିବି, ମୋର ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁସି କରିବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲରେ ରଖିବି, ସେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ନ ପକାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନ ପକାଏ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ମନରେ, ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଥା ରହୁଛି ନା, ସବୁ ଦିଗ ରହୁଛି, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନା, ହେଲା, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ମନ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଯଦି ବି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଜିତିବି, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ଆସୁଛି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନଟା କେମିତି ହେବ, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ତାର ରିମେଡ଼ିଜ୍ ମୁଁ ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ସମାଧାନଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର
ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜୟ କରିବେ ଆଉ ଜିତିବେ ନା, ସେଇଠି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଲହଡ଼ି ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ପୁରା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଂସାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିବ, ମନରେ ଯାହା ଭାବନା ଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜିତୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଲିଛି ନା, ସେଇଠି ଦୁନିଆରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କି ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ହାର ମାନିବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼। ଆଉ ନେକ୍ସଟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।